It was very good, but the driving is so aggressive. You have a similar driving pattern as we have in the U.S., but you drive more aggressively, faster. The overtaking of cars in the same lane, where one car moves further to the right and the other car moves to the left in the same lane and pass, is something that we don't see in the United States at all. It would be illegal. But we have seen it before. It's just a lot of winding roads because you're cutting through the mountains. Yeah, exactly. That's what it is. Exactly. It's different from São Paulo straight to Rio. Right. Yeah, let them get by. We understand. We're on our way out of Paraty to the Colombo. How do you pronounce it? Paraty. Paraty is the name of it. So it's weird. I'll explain. So we have parents that live in the region of Ubatuba, and we have the Guayanas, that's a different tribe that live in Paraty. So, but originally the language, the roots of the language is pretty much the same. So and that's why we have Indian names everywhere. Everywhere. Ubatuba means Uba is kind of tree that they used to make canoe, and Tuba is a lot. So a place have a lot of canoes. Paraty is kind of a bay of fish. So that's why a lot of people ask, even the Portuguese, they don't know it. So they have to study the language, especially the Indian words. So the translation, even sometimes the translation even into Portuguese, it's not like exactly the same. Sometimes you can understand like, maybe it's this, maybe it's that. No, it's a place. It can be like that. It can be this. Right. But so and then you have to pay attention to what you say. Exactly the translation of this. That's what we have like. So you have still a lot of Indians still live in the area, native? Well, we still have Indians, but the local Indians right now they call Guaranis. Now, understand that the Africans married up with the Indians. Have you heard of that? Yeah, exactly. And what do they call that? Well, it makes our thing. We call this caboclo. Kabuku. So when you have an Indian who has children with an African, what is the name of that child? What is the racial name of that child? We call this caboclo. Kabuku. Okay, all right. And you had a fair amount of that here too? To tell you the truth, right now Brazil is a mix of everything. It's impossible to tell you. If you see a person on the street and say, oh, he's American, he's European. Right now it's impossible. It's impossible. Parker is an American, something like that. Right, yeah, I read that you have Arabic groups here, Japanese groups here, Chinese, Asian, Chinese, a lot of Italian. Italians. But actually, we have like no influence from Africa. Yes. History and the area colonization. That's right. But if you go south of Brazil, if you go to We're talking about the Colombo now. Yeah, we're talking about Colombo. They've been living for many years. Their struggle to survive in the area, especially when they decided to create the park, when they decided to open the road, because there was a lot of speculation at that time, and people are interested in buying their properties and let them go. It's really hard for them. And originally that settlement became with three sisters that live in the area. At that time they used to call the properties, they used to have a very big house that we call Casa Grande. Casa Grande. As they live inside the preservation area, so they have to respect the law, which is very strict. And they have a very good plan, a very interesting thing, which we call agroforestry. They have some agroforestry plots. What does it mean? It means that they can use the area
we can plant it, we can use the area for agriculture, Right. but they interact with nature. They With have nature. to respect nature. I see. So it's a very interesting way of keep the Yeah. agriculture alive. Right, keep all right, the yeah, yeah. habits. It's very interesting. Yeah. In the restaurants, all products that they use it comes from the plantation, their plantation. Okay, so the Quilombo is an attempt by the Africans to retain their African culture and identity. And it's not what we would call a reservation, but it's a separate area that they maintain with rules and regulations and so forth. An ethnic enclave, one would say. Thank you. We're here already? Oh, short ride. We're here at the Quilombo de Campino? Yeah. Field, Yeah, like the field of Yeah, the Independence. field. All right, we're here at the Quilombo now, just having entered it. It's a unique settlement. Field of Independence. Okay. Right. All right. Good. This is the Quilombo. Super interessados aí. Vieram pro Brasil para saber. Bom dia, Laura, prazer. Michelle. Otis, yes. Otis, yes. Yeah. Prazer, né, Cláudia? All right. How are you? All right. Very good. Assim, deixa eu só explicar um pouco. A gente pode dar uma interação um pouquinho, né? Eles são americanos e estão vindo a Paraty exclusivamente para visitar aqui. Né? Embora muitas vezes a maioria das pessoas vem para visitar Paraty, né? É meio estranho, né? There's somewhere else from somewhere else. Yes. So they will marry someone from Pode ir another. falando, tá? Vamos Colombo. coisa tranquila. What is your focus? Okay. All right. Tell her my focus is to connect Afro-Americans to their African ancestry, and we're interested in how they tie into that. They come from Africa just like we. And I want to know how they're surviving here in a white country, the issues they have to survive, like this site, that type of thing. Schooling, how is it for schooling? How do they get treated in education? How do they get treated for jobs, political rights, that sort of thing? Ele falou assim, que ele quer saber a relação, né, todo o processo aqui afro-brasileiro, assim como ele sabe que a origem dele, apesar dele ser americano, a origem dele é a mesma origem de vocês, ou seja, a origem africana. Então ele quer saber assim, como vocês mantêm a cultura de vocês, né, qual o foco de vocês hoje, né, como é que vocês fazem justamente para que as pessoas não saiam daqui porque elas ficam aqui ou criam oportunidades de emprego para vocês se manterem. É exatamente o que a gente está fazendo. Então, assim, eu trouxe eles aqui para eles já terem uma ideia, né? Depois eles vão poder ver com calma. Aí a gente tem um espaço aqui do galpão onde a gente pode sentar e aí a gente conversar com mais calma, né? Porque como são só 2 pessoas, aí eu trouxe eles aqui na casa de artesanato, Não, que aí mas eles já vão... como são 2 pessoas, dá pra gente até fazer caminhando, assim, não precisa ser aquela coisa de grupo que tem que toda hora parar pra falar. A gente pode fazer uma coisa bem descontraída, assim, que eu acho que até mais bacana. Sim, a gente Assim, até você- poderia ficar aqui. por Você exemplo. tem o seu trabalho, não quero interferir. Não, eu tô aqui para isso. É que se a gente for, quando a gente senta, as ideias, Lógico. se você for falar isso andando, é muito, para nós, para mim pelo menos é mais difícil, Não, a gente sempre... né? Eu acho melhor a gente sentar um pouco, conversar, lógico. e aí depois a gente pode caminhar, tá bom? Pelo menos os primeiros, as primeiras informações, né? So it's for everybody, and they have also 2 more places that belongs to 2 different families, but other families are living here. But officially, she's saying that this is the
the one for the group every craftsman that wants to expose. So, Okay, I'll speak with some of them and I can help you. Yes, okay, all right. Yeah, so now we're going to talk about the issues that we raised earlier about the relationship of the Africans to the greater part of Brazil and all of the related issues to that. Okay, so she can start talking. You can ask her to. Pode falar. Aí você vai dando uns breakzinhos pra ver, senão não ficou uma história enorme, depois pra outro dia eu começo a esquecer. Tá. Então, assim, aqui, Quilombo Campinho da Independência, né? Todos nós, 500 e poucos moradores hoje, somos herdeiros de 3 mulheres. Yeah, basically there are 500 people living here. They basically originated from 3 women. Yeah, like you were saying. Yeah. Yeah. Vovó Antonica são aquelas que estão ali no mapa. Direita. Vovó Antonica, da esquerda para vovó Antonica, tia Antonica, Marcelina, grandma. Said Auntie tia Marcelina Marcelina. e tia Maria Luísa. Auntie Maria Luisa. Okay, so those are the 3 women that started it. E aquele lá é o mapa do Quilombo. Yeah. Yeah, that's the map. Vocês vão ver essas 3 mulheres simbolizadas de diversas formas. Yeah, that's the symbol of the Quilombo. Okay. The one with the 3 ladies. Exactly. Okay, great. We have to get one of them. Aproveitando que eles estão olhando, esta aqui é a senadora, na época ela era a senadora Benedita da Silva, né, que titulou esta comunidade Yeah, so it's a em 1999. it's a very famous deputy from Rio. That was the paper. They got the law, the rights to use the area, because before that it was belonged to the preservation area, belonged to the park. So that's why back at that time that they got. Na época ela era vice-governadora do estado do Rio de Janeiro. So- E a titulação a gente pode dizer que foi uma questão de vontade política, porque essas terras eram devolutas, terra de Estado. Então nós titulamos o que tinha menor conflito. A nossa área era muito maior, não é? Mas se a gente fosse querer lutar por mais terra, talvez até hoje a gente não fosse titulado. Então a gente titulou o que pôde. So this area belonged to the state of Rio. They had much a big area here, and then it would be very difficult for them to get the papers, to get everything, the rights to use this big area. So they struggled as much as they could to get this. Quantos hectares? 287 hectares. 387 hectares. So Okay. that's what they got it because there were already nuclear sediments in the area. But in fact, it was much bigger. But as they have the park surround the area, they knew it would be a big farm. It E would para be impossible. uma comunidade quilombola é muito pouco espaço de terra. Porque vejam bem, tudo isso aqui é Mata Atlântica. It's not big enough for them? Mata Atlântica. Nós Because- nunca vamos poder morar nessa área. Nós estamos nessa área aqui. Because quantos por cento representa? 10% não da saberia. ocupação. É muito pouco. Deve ser Porque por aí, né? 10%. porque aqui nós, por exemplo, vamos aumentar um pouco, né? Isso aqui, por exemplo, nós estamos morando aqui dividido entre área de roça, área de agrofloresta, área de brejo, que é onde tem os tabuais. Então a área de moradia está muito pequena. So it means that she was explaining this is the Atlantic rainforest, and it means that it's all preserved. They can't touch it, and their area it's only in the central area, so it represents only 10%. And they have the settlement. So here we have the agroforestry plots in the area. They got the area for restaurants and all the infrastructure they needed. But basically they have only this part, only on the center, only 10%. And that's what she's talking about. It's not big enough for not them, big enough. but not the whole area. Yeah. Because the only area they can use it, because it's so preserved that they can touch I it. see. E o que pode acontecer nesse contexto é que as áreas, como a gente vai ver daqui a pouco, que é a área de núcleos familiares, onde a forma como se organiza, né, ela vai se adensando.
Yeah. né? E aí as famílias vão nascendo, as gerações vão surgindo e vão ficando confinadas. Yeah, also explain the problems that the family is getting bigger and bigger, so Yes. people are getting married and having E aí children. vai ficando And as descaracterizada. they can build houses in the area, so they're concentrating house in the central area, so we get really close to each other. Esse é um, They have a problem of é um space. problema It's sério. one of the serious problems. Para a manutenção da tradição quilombola. Well, my question is, Tradition and yes, go ahead. A geografia local ela está em risco. the geography, local geography. okay. As I can see, it's very interesting because you see it's all We would call this an environmental preserve, where in the United States you would have certain areas set off from development right. for environmental purposes. So Mike, and ask her, does she know where her African ancestors come from? Tá. Agora, ele perguntou assim, se você sabe de onde é a sua Ok. origem africana, de onde veio. Histórica, nós sabemos muito pouco. Porque todos os nossos documentos foram queimados. They know only a few because Mas- the documents are burned. Nós sabemos que What's she say? para essa região sudeste, que são estados do Rio de Janeiro, São Paulo, parte do Espírito Santo e São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, região sudeste do Brasil, vieram os grupos bandos da região de Angola. Right. So I was just explaining. So they used to keep on place all the documents, but they put fire somehow. They lost everything. But they know she's talking about the originally from the southeast of from the southeast area. So they're talking about the state of Espírito Santo, Yes. Rio, Uh-huh. and then São Paulo. Yeah. Because there's a big group that came from Angola. Okay, from Angola. Yes. Angola. Okay. Né? E por isso vocês vão que é pai do samba, não é? Então jongo e samba. Okay, so they have, as I explained, so you can understand the relation, the connection with some other place like Angola. Yeah. When you're talking about the culture, the way they express their music and everything, so here they have a jongo. Jongo, as you said, explaining, came before the samba. The jungle came before the samba. Came before the Samba, samba. I which is see. very interesting. I didn't know that. That's very interesting. So the Africans invented the dance of the samba, and it just evolved. The samba evolved from Junga. Is that the name of it? Jongo. Jongo. Yes. We've been trying to learn samba. yeah. Agora, tanto o jongo quanto o samba, ele já nasce aqui no Brasil, né? A África ela traz uma outra linha que aqui se mescla e se cria, né? Já é afro-brasileira mesmo. Yeah. That's why I Já was são explaining, manifestações afro-brasileiras. Okay, so these words are Afro-Brasileiros, Afro-Brazilian. That's what I mixed because they brought their culture from Angola, from Africa, and when they got here, they started mixing and changing things. So that's what it's talking about. Today they have their own way of dancing, or way of singing all the songs, but it's not exactly the same as when they brought it. as they So were, gotta yeah. make something like that. Their own way of. Yeah. So ask her, does she know what of the various African tribes came from Angola to Brazil? The tribe. What tribe is she from? Então, você não sabe de que tribo é a origem, né? Não tem como saber isso. Eu falei brasileiro. Porque chegando aqui no Brasil, tudo foi misturado, né? Eles trataram de misturar tudo, tiraram famílias, desagregaram tudo. So they got from Africa, they got here in Brazil, so it all just spread out, so it's part of family went to northeast Não of sei se Brazil, aconteceu isso nos southeast. Estados Unidos, Yeah. mas aqui It's foi what- assim. They I didn't see. concentrate only in one area, so, Right, and then they right. started mixing. Yeah, That's yeah, what I'm telling you. yeah, It's hard to yeah. tell it. Tell her that after the movie Roots by Alex Haley,
the movie Roots by Right. Alex Haley, when he was able to trace his ancestry all the way back to the actual African tribe in Africa, that spurred a lot of interest among African Americans. And since that time, many of us have been trying to trace basically where we are from, since a lot of our documents, of course, either did not exist because of the slavery Right. and how they only documented our ancestors in terms of property, but not as terms of a name of a person. So that's what we have been doing. My husband has traced both his mother and father ancestors all the way back to African countries, To Ghana to Ghana and to New Guinea. New Guinea. The African tribe is Awa, and the New Guinea tribe is Bubi people. So Michelle is right. That's what many African Americans are trying to do, is to get back to the root. Like, she is near the root, Yeah. and we're trying to work from her to here. Right. You see? Isso é muito interessante, que ele falou assim, essa pergunta que ele fez para você das raízes, eles fizeram essa pergunta para eles mesmos, puxa, mas qual é a nossa origem? E aí eles começaram a se reunir entre eles, os americanos, para saber, né, qual era a origem de cada um, de que lugar haviam vindo da África e qual tribo eles pertenciam. E através de Facebook, de pesquisas, eles conseguiram rastrear e ele sabe, ele conseguiu, assim, eu não sei de que forma, né, no Brasil as coisas são um pouco mais complicadas, não são tão, não que seja fácil para ele, mas para a gente ela é sempre um pouco mais... Sim. We're having a conference Até o here in one of their acesso, né, à conference rooms. informação é mais difícil, né? Porque, por exemplo, nos museus existe algum tipo de informação, mas é muito, sei lá, é muito incipiente, né? E talvez isso para nós não seja tão importante, talvez seja isso também. Né? Pra gente basta saber que a gente veio de Angola. Tá. Não é uma coisa que nos tire o sono. You know, she's talking about this. It's very hard here in Brazil to get information, to get all this kind of research. It's Yes. really Okay. complicated. Yes. From that, the most important thing, as she's saying, is to know that the roots came from Angola. Uh-huh. She's happy with that. And Yeah. They do not worry about knowing about the tribes. I see. They want to know is like keep the culture as Yes. it is. As it is. As it is. The culture. Keep the culture. Yes. Ask her, why does she feel it's important for her to maintain the culture of the Africans here? Why is that important? Pergunta assim, por que é importante manter a cultura africana para vocês? Porque cultura, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? A gente não se compreende sem a cultura. E se é uma questão de você se identificar, identidade. Porque um povo sem identidade é um povo, não é povo, né? É uma, sei lá o quê. Ele é infeliz, ele vai ficar sempre em busca de alguma coisa, né? A identidade, ela faz com que a criança, né, ela possa se expressar, né? A partir do momento que nós começamos a trabalhar a nossa identidade, as crianças começaram a se expressar, né? De uma forma mais verdadeira para ela, sabe? Dá um sentido para a vida dela. A identidade cultural, né? So what she's saying, it's very important for them to keep the identity of the group, especially for the kids. Yeah. So they've been working now. So you got this book they've been done since they start
talk about how important it is to keep their culture. So kids start making drawings, very colorful drawings. They start to be interested in learning more about their culture. Yes. And being very proud of themselves. So I originally from Africa. I'm very proud of myself. Yeah, That's my root. That's my origin. And very happy. I want to learn more about dancing, music, and showing people every time they come to visit them. Yes. They're very proud. That's why there's beautiful work they've been done with this book. So that's what they use in the school. Eles estudam aqui as crianças. Esse aqui é um projeto Ponto de Cultura. Nós somos um ponto de cultura. Né? O ponto de cultura, nosso ponto de cultura é de resgate da cultura afro-brasileira. Né? Na escola, a gente luta, esse aqui é o nosso modelo educacional, que a gente está lutando para que a Secretaria de Educação compreenda que nós somos um povo étnico e que por isso nós temos que ter uma educação diferenciada. Ainda não está dentro da escola. A escola ainda não consegue, a escola é uma escola comum. Né? Mas essa é aqui no escola bairro. ali. Do bairro. Aqui dentro. Tá. E são pessoas daqui que dão aula? Não, são pessoas do município. Né? Então a gente tem toda uma luta para que a Secretaria de Educação compreenda que por sermos grupos étnicos, temos que ter uma escola diferenciada que ensine esses valores. Yeah, that was explained. They have a school here. Right now, they're struggling themselves. So, to change the way school system work normally, basically, because they want to show the kids that live here that it's very important to learn everything about the history, the culture, and it's a big problem because. So they have like normal system, Brazilian system of teaching. So they have like mathematics, Portuguese, and history. When specifically when they talk about the history of Brazil, they just like talking about European and their history. Just how that feels like slaves came here and now they're going to disappear. Right. What she wants is just like to tell read story and everything. So they learn it. Yes, absolutely. And they understand we're different. We're the same, but we're different. And that's the problem that we have as African Americans in the United States. Because when you look at our history books, there's only a little bit of information that's in what terms of what the African Americans have contributed to the United States in terms not only building up because of slavery, but also of all the inventions and creation things that African American people also did in the United States. But it's very, very little that's really written in the whole history of the United States. So that a lot of African Americans, the younger ones, they know nothing about their history. They only know about a few people, Martin Luther King, some of them know him. But there's so many other contributions that have been made that unless they read on their own or they have a special teacher or someone who's really interested in the culture to provide that information to them, they won't know anything. They won't know anything. So we can see, we know why what they're doing here is so important. Yes. Tá falando assim que é basicamente a mesma coisa nos Estados Unidos, que eles têm todo o sistema de educação deles e no sistema de educação eles aprendem a história da colonização do local, tudo mais, do país, mas assim, o que fala da história do negro mesmo é praticamente nada, é muito pouco. E as pessoas que eles colocam como referência, colocam o Martin Luther King, mas assim, não é só ele, tem outras pessoas, são outros ícones, outras pessoas que foram tão importantes quanto ele, que a história tem passado batido, e os jovens negros, os americanos, hoje em dia, eles não fazem a mínima ideia, né? Eles sabem que eles são negros, mas eles não fazem a mínima ideia de qual é a origem, de como veio, como é que funciona, como foi o processo de colonização do país, e o quanto os negros ajudaram na construção do país. Então, assim, na educação a história praticamente não fala muita coisa. E é por isso que ela falou que é super interessante esse trabalho de vocês.
talvez seria. Agora, nós estamos muito felizes porque nós temos que ter vários campos de luta, né? Nós somos uma associação que é local, a MOC. Nós temos uma associação estadual, a Quilers, e nós temos uma coordenação nacional, que é a CONAC, para a defesa dos territórios quilombolas, para titular os territórios quilombolas. Essa é a primeira bandeira. Depois vem educação, saúde, tarará, cultura, tarará. E nós estamos muito felizes pela possibilidade de nós elegermos um prefeito do Partido dos Trabalhadores. E aí a possibilidade disso virar uma realidade, né? Porque a prefeitura, o município, não tem o menor interesse hoje. Só que este ano é ano de eleição. Então existe essa possibilidade de nós elegermos um prefeito. What did she say? So she said she was struggling to survive here Uh-huh. because Só uma breve pausa. Essa é a nossa griot. Griot she's a Creole. é a detentora da história. There's someone Aquela who knows a lot pessoa, of history. Oh. a pessoa que viveu a vida inteira aqui, né, dentro da sua Was born cultura. here. Então Uh-huh. sabe All the culture and everything. Yes, de uh-huh. tudo. Yes, yes, Né? But, She is Ela a. parece uma mocinha, mas ela já é uma senhora de idade. É uma coisinha fofa nossa, uma pérolazinha. The griot. Oh yeah, the griot. That's an African term meaning storyteller. Yeah. The one who keeps the record, the oral history. Yeah. So she's the griot. Yeah. Isn't that great? Yeah. So you ask her what is her name? Seu nome? Meu nome é Benedito, mas todo conhece por Dica. Benedita. Benedito. Everybody calls Benedito. her Dica. Jika. Okay. Yes, it's short All right. names Okay. and have All a right. big name. All right. So ask her what does she know of her African ancestry from Angola? Ele perguntou o que você sabe dos seus ancestrais que vieram para Angola. Angola? Olha, ela vai saber contar a história daqui do lugar. Yeah, right. Diga pra ele que ela nasceu. Ela tem quantos anos você tem, Dica? Opa, 64, sim. Ela Tá tem perto. 64 anos, 64. de nascida e criada aqui. Born and raised here. She's 64, 64 and born and raised here, you yeah, say. and Uh-huh. she's Então ela vai She knows a lot about falar dos here. costumes but not much de about that. daquela época Okay. que era Uh-huh. antiga, Uh-huh. antes da rodovia Rio Santos. She's gonna talk about their habits, the way they used to live before Yes. the creation of the road. and Yes, park. yes, yes. Que é por causa de pessoas como ela que a gente consegue manter a nossa tradição até hoje. It's people like that they can keep their tradition because Uh-huh. they know it. I see. Yes, yes. Yeah. So she knows about her parents. Ask her about her parents and her parents' grandparents. She knows what their life was like. Como é que era a vida dos seus pais, dos seus avós aqui? Os meus pais, os meus avós, eles, toda a vida, eles nasceram aqui, se criaram aqui. Então a vida deles era roça, plantar, Farming. colher, vender. Até que quase não era muito vendido, era mais trocado. Levava farinha, trazia a compra. Levava farinha, trazia o peixe. Right. Assim, Trindade, Paraty. Então era uma coisa tipo de troca. Everything they were producing, yeah, it was just like to Trindade, which is a fisherman village not far from here, Paraty. They used to produce a lot of manioc flour or banana or whatever they produced here. We used to go there and then give the banana and get a fish or get some oil or whatever they needed.
So basically that's what they do Like because an they have exchange, money trading. exchange. E como é que, fala pra eles, Dica, pra onde é que vocês levavam essa farinha? Como é que era o meio de transporte? Que horas que vocês acordavam? O meio de transporte era o ombro. Everything is to Não, take a on the shoulder cabeça. or on the head. Fazia farinha. Oh, they carry things on their head. Ah, E era um saquinho assim, pequenininho? 60 quilos, 50 quilos. 60 kilos. on 60 the head. kilos on their head. Yeah. Aí meu avô fazia, meu pai saía daqui. A gente não tinha horário para sair. Horário, não tinha relógio. They didn't have the time, so they didn't know what time to leave or to get back. Oh, I see. Era o galo. O galo cantava, a gente That's the rooster. saía. That sounds the rooster like. I see. When the rooster crows and they get up, it's huh? time- Yeah. I see. Aí ia, chegava numa distância, parava, descansava. Não tinha estrada. Não tinha estrada. E era o dia inteiro. O dia inteiro. Era The entire aquela. day walking. Era uma trilha, assim. Aquela Short trail, trilhazinha. very narrow. Mato, sim. In the forest. Então ia. Quando o dia clareava, a pessoa já estava lá na porta do. Agora que é só pro mercado, mas de primeiro era a venda, né? Mas saía daqui de madrugada então? Madrugada. Pra chegar de manhã. Chegar de manhã lá. Então saía com umas 4 Umas 4 horas. Yeah. Very calculated. It's like around 4 in the morning to be there around 7 in the morning to get everything, the market open. E o rio, Dica? E quando chovia, And não when it podia rained? ir. They couldn't go when it rained. Right. Yeah. Right. Yeah. Ask them whether any of her grandchildren have gone to the university, or how far do the kids from the Quilombo go in education? Oi? Algum parente de vocês foi pra universidade? ou Foi lá no. quem ali no- aqui avançou mais no estudo? Ela pediu pra você ficar aqui Olha, aquele comigo. Ela tempo, foi ali a gente aqui não tinha estudo. chamar. We're talking about right now? Ela foi lá. Huh? We're talking about right now? Huh? So- Yes. That's what I Historically, over time, historically. Desde a história. Olha, da história, aquele tempo, ninguém sabia ler. At that time, people didn't know how to read, Ninguém sabia ler. write. Só tinha um velhinho, que era o tio Leandro, que ele sabia um pouco. There's only one old man that knew a little bit how to write. Então ele passava por outro. Mas nós não tinha escola, nós não tinha posto, nós não tinha It was a school, it igreja. was education. Nós não No tinha, education. nós só tinha casa. E a casa era como, Dica? A nossa casa era isso aqui. Isso aqui você está vendo que é pedra, né? Mas a nossa casa era assim, ó. Oh, it's made of É, clay. assim Clay, mesmo. the Não bamboo. tinha All embolso, não houses were tinha made of nada. like Made of timber. Yes. O chão também era assim. Aí a nossa vassoura era de mato. Vassourinha. Até hoje tem um mato chamado Vassourinha. Cortava aquele mato para varrer a casa. E eu até hoje ainda gosto de limpar o terreiro com aquela vassoura. Fica limpinho, que é uma beleza. Eu gosto, né? You might want E a to ask her about the vassourinha, health ela care. também é remédio. Ela é vermifuga. Então, o fato de você limpar com ela, não é, Dica? A Aquele casa. próprio cheiro dela ia espantando os insetos. So they used to clean with browns and a kind of aliena. They used to clean the house bom pra quê também? A vassourinha, ela cura ferida. Não é, Dica? É até um Você mascar a folhinha dela, né? bota e ela... porque a limpeza é de dois campos. Tanto o campo medicinal, né? Você limpa a casa para você não ficar doente, como espiritual. Right, and this kind of liana they use to make a brown of it. It's good for healing when you have a cut and scratch. And they believe that it's a way of spiritually clean, so they really clean the house and they're spiritual as well. So for their health care, did they use a lot of the natural type of plants in the area for as you said, for cuts, for healing? Did they have a particular person within their group who was similar to
Yeah, a physician or a doctor Right. to help them. And what type of illnesses do they normally get? Yeah, good question. Que tipo de doenças vocês tinham? Qual era a forma de tratamento? Se existia alguma pessoa que era a pessoa que tinha o conhecimento das ervas, Tinha a tia Zaquina, nós tinha a tia Zaquina, que ela era o Teófilo, criou o Jorge. O cochilo, né? Mas ela nunca casou. Então ela era uma rezadeira, ela sabia os banhos pra gente, uma criança, tava meio doentinho, meu filho não tá muito bem. Levar na tia Zaquina, ela rezava, ensinava um banhozinho de arnique, de rosa branca. Então a tia Zaquina, ela ensinava os banhos. E que tipo de doença tinha? Assim? Criança sempre tinha problema. Auntie Zakina is a very old man that lived for many years and never got married, so always alone, but she used everything, all the plants for many diseases. So normally kids, they have like stomachache problems because they're all the time eating fruit or whatever they want Yeah. to eat too much or so they have stomachache problems. So they give there's a kind of rose, they call it white rose, so they make tea of a white rose, and then the guava, they get flowers from the guava, they used to make the tea with it. And this is the person that knew everything. So every time somebody needed something, so I don't feel very well, so I have a headache or stomach ache, and I used to go there and talk to her, and sometimes she used to pray as well. And you drink this tea and then pray for you, and then I'm sure you. Very good. Yeah, Very interesting. yeah. There you go. Né? Mas as mulheres, as parteiras, né? As mulheres tinham filho em casa, ninguém tinha medo de ter filho em casa. Era normal, era natural. Also have their babies at home, they didn't have to worry about. And at that time, she was explaining, at that time that people knew much more about plants and what to do it. Yeah. The roots for that, and then the flower for this, for that. And that's what they're trying to bring back, because for 30 years they lost it. Because old people, they die, Yeah. so they got all knowledge with All the them, knowledge. Yeah. and people didn't know it, so they're trying to bring it back for them and start using special teaching for the young kids. So, Yeah. history had it in their heads, you Right. know, but it was not written down. Are they Yeah, writing exactly. these things down? Are they documenting these things now for the current and for the future generation? Like through the books Yeah, that right. they have there. I mean, are they documenting that information? To preserve it. Então aí vocês estão, assim, o que eu tô falando, né? Porque esse conhecimento empírico, né? Eu até costumo falar, né? Vai ser a única coisa que a O gente... livro que é mais antigo, Terra de Pretos, Terra de Mulheres, que a gente só tem um aqui na comunidade, né, Dica? Que tá com a Dilma, nem tá aqui na associação, nem a associação tem mais. Tinha uma E a gente tem tentado, a gente tem essa preocupação, só que é muito difícil para isso você tem que ter projetos, é caro, né? Então a gente tem muito registro, mas não está editado, não é? A gente tem essa preocupação, mas ao mesmo tempo é difícil. A gente escreve um projeto para tentar fazer isso, né? A gente, por exemplo, nós estamos em julho, é Trying, difícil. it's not that easy, because most of the time they need money to write. First they have to write a project to get money to Yeah, get a write grant the or something. companies. So they've done already a book before that one, and they're struggling to produce more books, but it's hard because they don't have money, so they have to wait for somebody else to help or write a project, so it takes time. And there's a very international literary fair in Paraty, it's called a Flip. So yes, in Julho, it's in July. It's an international fair for now. Others from all over the world can they show their books, and they are trying to organize what they call it off flip. Conflict. Yeah.
which would be like in the exhibition area. So they bring like all the books in relation to slaves and the Quilombo, talking about everything of their culture, just to drag the attention of all the people being interested in making an investment in their projects to carry on the work. But according to she said it's been very hard. Yeah, Very yeah. hard. Ask them, do they have their own language? You know, rather than Portuguese, they speak a certain dialect, African dialect, words that were handed down from their foreparents. And also ask them about what kind of religion do they practice. Duas perguntas. Uma assim, Mas a maioria das palavras, a gente tem um dicionário banto, né? She's Banto. answering the question about religion Eu and não sei se ele está aqui language. na associação ou se ele está lá em casa. Isso a gente, até a hora do almoço, a gente pode ver. São muitas indígenas e bancos. you know, what I was talking about additional words. So she said it mostly words that we use it. So originally came from the Indian, local Indians. The local in, Indian? in Bantu. Bantu, Bantu. Bantu, African language. Yes, Bantu, yeah, And yeah. that they got the roots. So mostly people think that's all Portuguese, but Yes. it's mostly Yes, Bantu. explain Yeah, it, yeah, which is yeah, very yeah. interesting. Yeah, tell her that Bantu, from what we know, is a tribe, a language spoken in South Africa. African language and peoples, Bantu. O que eles sabem do Bantu é uma língua de uma tribo que era falada lá no sul da África, lá pro sul. Oi, querido. Tudo bom? Ela tem atividade de férias? Hã? Look at this smaller. Yeah. Tchau. So they intermix racially, and that's why they have mixed race kids. Yeah. Yeah. Eu me lembro. Eles estão indo pra cidade porque não tem médico. All right. The young mother. Yeah. Daniele. Yeah. Sim. Vou lá no hospital, falaram que tinha médico aqui. Hoje não veio. O que ela tem? Porque catarro, já começaram a chiar já. Look at little dog. Sim, mas xaropinho caseiro. Sim, mas Saião tentou sair. Daí pode passar remédio no peito, primeiro assim, ó. não tem que dar de novo. Não. Mas tenta o saião. Vem cá, dá um abraço na prima. Tenta o saião. O saião ele rápido, ele faz um efeito rápido, né, Gica? Chinelo tá errado. O saião é só 3 dias, né? More people have come out since we've been here. É indica. O saião é Talking to 3 them. dias e More para. people have been coming out. É porque ela é muito novinha, né? Aí você fica. Não, é Very gotinhas, nice looking né? people. Gotinhas. Very nice Porque o looking remédio people. não é a African. quantidade, é a memória dele. Só a memória dela, a homeopatia, ela trabalha com a memória. Asking about religion. And she said, I go to church, I go dancing for all. It's just making fun, but it's not religion. Ô, meu pai, É católico, tudo vai, né? Mas minha religião é da igreja mesmo. A igreja matriz lá de a Senhora do Remédio, né? Sempre toma. Mas assim, o pessoal aqui, todos tem a mesma participação ou não? Tem alguém, algum grupo que é evangélico? Tem bastante. Tem. Uns é Assembleia, outro é Batista, né? Então, Mas como é a porcentagem? Assim, meio a meio ou não? Ou é maioria católico e uma minoria só evangélica? olha, tá quase dividido, porque são 3 grupos, né? Um é Assembleia, outro é Batista, outro é Católico, né? Então aquilo ali dividiu. So, and then I have one that's Catholic, and I have Evangelic, Okay, and then Catholic, Evangelic, and Baptist. Baptist. Do they practice tem os que não cantoma? são nem católico, nem evangélico e nem. And the others Que are sou eu, the- por exemplo. Eu sou um bandista. Né? Yes, she's from Umbanda. What is this? Que é assim, os negros trouxeram o candomblé. Candomblé, yes, né? yes. A religião de See. matriz africana. That's what I was asking about to ask. Did they practice Kamdule?
Chegando aqui, antigamente tinha o candomblé, né? Chegando aqui no Brasil, o candomblé mescla com a Igreja Católica e com o kardecismo europeu. Yes, Vem tudo para o Brasil. That's right. Então, dessas Sim. 3 junções, forma a Umbanda. A Umbanda é Umbanda. criada, já é uma religião So afro-brasileira. they got the candomblé. And you got in Brazil got a mix of Catholic religion. Yeah. And in the end, they got a mix of some other from Europe. Qual que era mesmo da Europa? Kardecismo, Kardecismo. espírita kardecismo, Yeah, yeah. Spiritism from de Allan Europe. Kardec. And then aí ó, que surgiu foi A Umbanda and then it surge turned into Umbanda. para Umbanda. dar conta dessa Umbanda. maluquice, que é uma Ok. maluquice, Candomblé né? is a mix of Catholic and Spiritism. Você não sabe o que você é. Você é obrigado, naquela época, a época da escravidão, você tinha a sua religião, que era o candomblé, mas você era obrigado a aceitar a religião do católico, do catolicismo. Aí você já juntou essas duas coisas, né? Por isso que é o sincretismo, né? Que existe até hoje no Brasil. You say that back at that time they had to accept the Catholicism. Yes. Né? E aí fica uma maluquice na cabeça, né? Você imagina o ser humano tentando equilibrar essas duas coisas, né? E ainda chega aí o europeu com a dele, que é o kardecista, né? Então a Umbanda é a religião que nasce em 1918, né? Para dar conta dela, mas eu sei que ela também é Oxum. Eu consigo fazer essa, na minha cabeça isso já está certinho. Não sei se na cabeça da Dica é assim porque ela é católica, mas na minha cabeça isso está certinho. Let's talk about Umbanda. You gotta mix everything. That for her now, she recognized that the sense line, like como é que era o nome da santa? Você falou? Nossa Senhora Conceição. Nossa Senhora Conceição. They said Nossa Senhora de Conceição, so it's a saint that they call Oxum. So they have different name for the men for the same saint. So Yeah, we've heard that. Yeah, yeah. Agora, yeah, na yeah. cabeça da Flávia, que é uma jovem, né? E que já nasce, e que hoje ela nasce num seio católico, mas ela opta pela religião da Assembleia, né? Eu não sei como é que é isso hoje, como é que é isso na cabeça dela, né? Como é que ela, eu acho que ela está ainda no meio do caminho, né? Tentando entender, quando a gente dança um jongo, eu não sei como é que ela compreende, por exemplo, né? Ela ainda está no meio do caminho tentando entender essa confusão. In between, trying to understand their original from Africa, and then you get like evangelic, so she's kind of confused. That's what she's saying. She doesn't know. Então, Right or wrong, para a juventude ainda é confuso, como foi confuso na época que a Dica era mocinha, não é? Agora não, agora a cabeça dela já está estabelecida, ela já compreendeu, passaram-se séculos, né? Agora, para a questão dos muito confuso, né, Evangelic Flávio? is pretty recent. Just got some people just turned into evangelic in the area. Eu so queria they até don't que a Flávia understand it, and pudesse they're falar, young people. se sentir à They're vontade, trying to como understand evangélica, the como é que você vê religion. It's hard esse for movimento. her to explain. So it's just like, it's kind of conflict. Well, religion is hard to explain. Yeah. You go to different countries, Yeah. for like in India, where they worship all these multiple gods, you know, and it's very hard to even imagine, you know, having that incorporating that in your life, where you have all these different types of gods that you're praying to, and I can understand it can be very, very confusing. And for us, I guess in the States, it's kind of more simple in that we basically follow the religion and beliefs that we were raised in our families. You know, the type of religion. My husband was raised as It's a basic Baptist Protestant. Baptist. I was Protestant. raised as a Methodist Protestant.
But you know, when we married, I followed the Baptist as opposed to the Methodist order of worship. So it's really not that much difference to it. Deveria ser. What she's saying is very interesting. Some parents nowadays, they don't want the kids to learn more about history sometimes because they suffer. They already suffering, so they don't want them to suffer. To learn that life was really hard back on the grandparents' time, and they just don't want to share this experience with their kids. Yeah. And on the other hand, the kids also don't want to learn more about this because there's a story of suffering, and then it's kind of hard for us to explain it sometimes. It's complicated. And she's Just don't want to talk about more about it. Right, and she's absolutely right because we ourselves we don't enjoy movies of slavery and the suffering and the harsh and cruelty that our ancestors suffered. But it's there. It's nothing, you know, that's our history. Yeah. We have to make sure that our children Know the history. know the history. Yeah. And that they, it was a time when we were not accepted, except for certain types of labor and cruelty. And that even today, it still exists. That cruelty still exists. But it's just hidden, you know, It's more behind the scenes. it's more hidden. Hidden, It's, yes, behind the scene. It's I don't want to say camouflage, obscured, but it still exists. It's still there. Yeah. Because in the workplace, for example, you work with, you know, people of all races. But you still have to be very careful. Because you can find, if you're a minority. Os programas infantis são feitos por loiras. Os programas de apresentação são feitos por loiras. As bonecas que as crianças que vendem nas lojas são loiras. Você ter uma criança, você só vai encontrar bonecas negras em casas de pessoas que têm esse nível de consciência. Senão o brinquedo da criança vai ser o do branco, o livro da criança vai ser o do branco, porque vai ser a princesa, os mitos, isso é muito perverso. E a própria família não compreende isso como racismo. Isso é muito perverso. As you talk about Brazilian TV, most programs they only want black people in the program. Sometimes soap operas they only want, and most of the times they have programs for the kids and all blondes and all mighty happy. Yeah. They play the role of a princess. So they all, especially when they play and they make toys for the kids, for the girls, especially for the girls, they have like always like. Blonde princess, you know, the kids every time they want it. They live in a it's out of reality. It's not the something That's like right. it's a myth. That it came from originally came from Europe. Yes, It's that's not relation with our culture. And for the kids, it's hard to understand. She's talking about the little girls every time that they watch the TV. They're all blonde, they're smiling, happy on TVs, and all black people they always are in trouble. They have problems. Yes. White people they're smiling, happy. They have money and everything. And for the kids that want to buy something, I want that toy, I want that doll or something like that. That's a smiling, beautiful, blonde princess. And it's always hard to explain for them. It's something that it's hard to explain. Many of them are stereotyped. You either have the hoochie goochie mamas, and all that stuff. or you have uneducated people committing crimes and nothing uplifting, very few movies. It's kind of funny. I was just
I spent some time in France. Uh-huh. So when I was there, even me, Uh-huh. because there was somebody just asked me, you want? I was in a shop and what do you wanted? I'm just take a look and check on the prices. And they guy just stand beside me all the time. So, is there any problem? So can I touch it? Can I take a look? Uh-huh. I'll give you your ID. Uh-huh. What for? Uh-huh. So, where are you from? So, I'm from Brazil. Oh, you're Brazilian? Oh, okay. Just like me. Yeah, Just, yeah. I don't know. I don't know this. I thought I was from. Thought you were from more colored, the black background. Yeah, Yes. from Uh-huh. somewhere Uh-huh. else. Or, Yeah. I don't know. Yeah, yeah. Just that they had a lot of problems. Very Yeah. racism in France. Yeah. Well, you know, Big problem. Yeah. for us, sister in our lineage came from that area, and eventually, of course, mated with someone, I guess, of African descent. But I just found that out myself, and for me, I'm trying to find out who that Skulk Sami person was, who she was. Who the ancestor. And who the ancestor was, you know, so that I can identify. And like she said earlier, a lot of times, some of our older ancestors, they don't talk about their experiences. So it's really, really hard. Orgulho de sermos negros, They're very afros frozen, brasileiros. Black people. E que eu não sei fazer outra coisa senão lutar pela nossa cultura. Eu não sei fazer outra coisa. That's what I do. Que não seja Fight isso. and Eu sou educadora Fight and e eu quero try morrer to survive. fazendo esse trabalho. That's what I want to do. I want to die doing this. Agora eu queria apresentar a You're gonna die doing Bruninha. that. Yeah. Bruninha, vem cá, meu amor. Ela hoje é que está à frente do tambor do João. Toca o tambor. Oh, I Ela see. é que She vai plays tocar o that. tambor. Uh-huh. Né? Yeah. Cadê ela? Yeah.